القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي ماك. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Max. इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब जी ट्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से में, और आगे वाले हिस्से में वही लोग सवार हो सकते हैं जिनके पास गोल्डन कार्ड होता है। यानी ये बाकी लोगों की निस्बत जो है, जो पीछे वाले हिस्से में लोग सवार होते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग खचाखच भरे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का टिकट थोड़ा सस्ता होता है, इधर का थोड़ा महंगा होता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई गलती से इस हिस्सा में चढ़ जाता है तो उसको जो फ़ाइन है वो 100 दरहम आता है। المحطة القادمة هي Max. The next station is Max. Next station is the Max. ये हर स्टेशन के ऊपर बहुत से लोग खड़े होते हैं इस इंतज़ार में अगली डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के उतरना होता है। المحطة الأخيرة لها إكسبو 2020. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is World Trade Center. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. World Trade Center. تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Emirates Towers. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates Towers. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي المركز المالي.
The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Financial Center. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. फाइनली जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। हमारी डेस्टिनेशन थी दुबई मॉल बुर्ज खलीफा। ये आप लोगों को ये वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, ये बुर्ज खलीफा है। तो अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बुर्ज खलीफा ही है, दुबई मॉल। तो इस स्टेशन के ऊपर हम उतर जाएंगे जनाब, और उसके बाद हम रुक करेंगे दुबई मॉल बुर्ज खलीफा का। ये आगे जी हमारा स्टॉप Burj Khalifa Dubai Mall. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall.